خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ کچھ روز پہلے بھارت کے ایک ٹی وی چینل پہ بی جے پی کی سابق ترجمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ ایسے کلمات کہے جو بڑے گستاخی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس پر پوری دنیا کے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور سرکاری طور پر کئی ممالک نے بشمول کویت نے، قطر نے بھارت کے سفراء کو بلا کے تنبیہ کی اور بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس پر وہ اپنی وضاحت جاری کریں اور جو بی جے پی کی سابق ترجمان اس چیز میں ملوث تھی اس کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ یہ معاملہ چل رہا تھا، اس کے ساتھ بھارت کے اندر مظاہرے شروع ہو گئے، خاص طور پہ مسلمانوں نے ان مظاہروں میں بھرپور حصہ لیا اور مطالبہ کیا کہ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اصولی طور پہ بات تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ بالکل جائز طور پر یہ مطالبات کر رہے تھے، مظاہرے ہو رہے تھے، پرامن ہو رہے تھے کہ بھارتی سرکار کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ معاملہ الٹا اس کے برعکس ہوا، خاص طور پہ اتر پردیش میں، گجرات میں اور آسام میں۔ اتر پردیش میں یوگی آدتیہ ناتھ نام کا ایک شخص جو ہے وزیر اعلیٰ ہے اور انتہا پسند ہندو ہے، مودی کا ساتھی ہے اور آر ایس ایس کا جو بھارت کی ایک انتہا پسند تنظیم ہے اور سیاسی جو نظریہ ہے وہ مسلط کرے رکھا ہے انہوں نے، اس کا ایک خاص جو ہے وہ اعلی کار ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے مسلمانوں کے گھر اتر پردیش میں بلڈوزر سے جو لوگ مظاہروں میں شامل تھے گرانے کا حکم دیا اور اب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ بہت سے گھر مسمار کیے جا چکے ہیں، خاندان جو ہیں وہ در بدر ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس نے جو انسانی سلوک کیا ان مظاہرین کے ساتھ وہ بھی اپنی ایک مثال آپ ہے۔ اس پر بھارت کے اندر جو کچھ ذی شعور لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے آواز بھی بلند کی، خاص طور پہ بھارت کے ایک مشہور صحافی سدھارتھ وردراجن، کسی تعارف کے وہ محتاج نہیں، بھارت میں اور باہر بھی بڑی مشہور جانی مانی شخصیت ہیں۔ انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ the UP چیف منسٹر has become judge, jury and executioner while country's courts watch this drama of punishment by executive without any intervention۔ یعنی یوگی آدتیہ ناتھ نے قانون کی جو خلاف ورزی کی اور اصولی طور پہ یہ ہونا چاہیے تھا اگر کسی نے قانون شکنی کی تو بھارت کے قوانین کے مطابق، عدالت کے مطابق ان کو ڈیل کیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، خود ہی اس نے فیصلہ صادر کیا اور یہ غیر انسانی اقدامات شروع کر دیے۔ اس پر گفتگو کریں گے، ساتھ ساتھ پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں۔ آج پنجاب میں بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے اور اب تک جو میڈیا سے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ نواز میں کوئی پیچ اپ ہو گیا ہے کہ پنجاب کا بجٹ پیش ہونے دیا جائے، کسی قسم کا ہنگامہ نہ کیا جائے اور سیاسی افراتفری سے بچا جائے۔ ایک مثبت ڈیولپمنٹ ہے، سے جو خبریں ابھی موصول ہو رہی ہیں، سرکاری طور پر ان کی ابھی تک اگرچہ تصدیق نہیں ہوئی۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ان باتوں پر، ان امور پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں رانا مقبول صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے، سینیٹر ہیں، بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا۔ سینیٹر بہرامند تنگی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کا بھی۔ ابراہیم خان صاحب ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سابق ممبر قومی اسمبلی ہیں، اگرچہ ابھی تک ان کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا، آپ کا بھی بہت شکریہ ابراہیم خان صاحب۔ سینیٹر رانا مقبول صاحب آپ سے میں آغاز کروں گا، یہ بھارت میں جو سلسلہ جاری ہے بڑا افسوسناک ہے اور آپ کی حکومت یعنی نون لیگ کی حکومت ہوتی ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہمیشہ قائم رہنے چاہیے اور یہ کہ آپ الزام بھی تھا کہ آپ بہت زیادہ مودی سرکار کے قریب تھے، یعنی کہ پاکستان میں جب آپ کی حکومت تھی تو وہ بھی ایک آپ الزام لگتا ہے۔ کیسے اس کو دیکھتے ہیں آپ کہ اس میں تعلقات بھی جتنے ہمارے بگڑ چکے ہیں اس سے مزید خراب بھی نہ ہو اور اس پر ہم مؤثر احتجاج بھی کر سکیں؟ شکریہ رضا صاحب، یہ ظلم کی انتہا ہے، یہ فاشسٹ حکومت ہے ہندوستان کی اور مظلوموں پہ ظلم ڈھائی جا رہے ہیں۔ پہلے یہ کشمیر میں جینوسائیڈ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ شروع کر دیا ہے، پہلے ناموس رسول کے خلاف ایکٹیویٹی کی اور اب لوگوں کے جو ہیں گھر برباد کر رہے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ضمیر جو عالمی ضمیر ہے وہ تو مردہ ہو چکا ہے، وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہپوکریسی بھی کرتے ہیں، ان میں کوئی بات ایسی رمق نہیں ہے کسی امید کی جو کسی فریادی کی فریاد سنیں گے۔ ان کی پالیسی ہے ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈ رننگ ود دا ہیئر۔ اب بات ہے مسلمانوں کی اپنی کہ اے کشتہ ستم تیری غیرت کو کیا ہوا۔ جتنے ملک ہیں ٹھیک ہے، کویت نے اور قطر نے اور دوسرے ملک کی آپ کسی کے ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے بہت ریئیکٹ کیا ہے۔ یہ کلیکٹیو ریئیکشن کی ضرورت ہے، ورنہ یہ سب کے گلے کاٹ دیں گے مسلمانوں کے۔ یہ ہندوتوا جو ہے ان کا تعصب اتنا گہرا ہے، ان کا تعصب جوس کی طرح کا ہے، اس لیے جب تک مسلمان
होके खड़ा नहीं होता तब तक उनकी और उनकी नस्लों की ज़िंदगी जो है वो नामुमकिन है। मुसलमान का तो ये होता है ना कि वो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, रद में वो तो हक व बातिल हो तो फौलाद है मोमन। तो ये मजबूत होना पड़ेगा इनको, ओवैसी को सही मानों में एक्टिव होना पड़ेगा और कोई ऐसा जो कॉमन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। हम करें क्या, कहाँ जाएं कि जो हमारे सेंटर हैं वो तो 80-80 अरब रुपए 80-80 अरब डॉलर की 120 अरब डॉलर की आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो उनसे पूछते नहीं है तो तुम बेगुनाह मुसलमानों को क्यों मार रहे हो। इसलिए मैं समझता हूँ यहाँ तो हमारी जो है एक तरह से इनसिक्योरिटी बेइज्जती तो हो रही है और रोज़े आखिरत भी अल्लाह के सामने जवाब दे होना पड़ेगा। ये एक मौका है कि मुसलमान मुल्क जो है इस पे सर जोड़ के बैठें और हिम्मत से रिएक्ट करें। हिंदुस्तान की मजाल नहीं कि मुसलमानों को हाथ लगाए, बिल्कुल, लेकिन इनमें कोई हिम्मत तो हो ना। वेरी राइट। सेनेटर तंगी साहब, ये जो बात सेनेटर राना मकबूल साहब ने की कि वो ममालिक पूछते नहीं भारत को, उसकी वजह तो एक हमें ये समझ आती है कि शायद उनकी सिफारतकारी भी अच्छी है, लेकिन इस साथ वो बहुत बड़ा इम्पोर्टर है भारत उन ममालिक से अशिया का, चाहे वो तेल की सूरत में हो या अदरवाइज़। ये एक बहुत बड़ा उसके पास एक सिफारती हथियार है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के पास भी ये मौजूद है। 70 अरब से डॉलर से ज़्यादा हमारी इंपोर्ट्स हैं और हम बहुत से अहम ममालिक से ये अशिया जो है ये दरामद करते हैं। सो उस सिफारतकारी के हथियार को हम क्यों नहीं सही तौर पर इस्तेमाल कर पाते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, देखिए, इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट की और इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, बात है पॉलिटिकल विजन की। जब आपके मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जब वो ये कहें, फ्लोर पे खड़े हो के कहें कि मैं सेकंड टर्म में मोदी को जीतना चाहता हूँ ताकि कश्मीर की इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में आसानी हो, क्या उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को याद नहीं था कि मोदी ने कश्मीर के बच्चों पे, जवानों पे, हमारी बहनों पे, हमारी बेटियों पे क्या जुल्म के पहाड़ गिराए थे, उनको ड्रिल मशीनों से सुराख किए थे, उनको शहीद किए थे। उस वक्त तक जो 5 सालों में मोदी ने जो जुल्म के इंतहा इंडिया में और कश्मीर में किया था, तो हमारे मुल्क के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को याद नहीं था आरएसएस का नजरिया। लेकिन फिर जब वो जीत गए, फिर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने उनकी ओथ सेरेमनी में जाने की ख्वाहिश जाहिर की, उनको लेटर लिखा गया, उनको इनकरेज किया गया। जब आपके हुक्मरान, जब मेरे हुक्मरान या किसी और के हुक्मरान अपने दुश्मन के हुक्मरानों को इसी तरह इनकरेज करते हैं, फिर हम गिला किस चीज के करें। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल, अगर इमरान ने उस वक्त एज ए प्राइम मिनिस्टर उनकी सेकंड टर्म की जीतने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी, उनको मुबारकबाद देने की कोशिश नहीं की थी, उनके ओथ सेरेमनी में जाने की कोशिश नहीं की थी, ये मुझे बताइए कि मैंने क्या मैसेज दिया था कश्मीर के अवाम को, मैंने क्या मैसेज दिया था इंडिया के मुसलमानों को। लेकिन मैं आज अगर मोदी के जुल्म की दास्तान सुनाता हूं और मैं कहता हूं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो मैं उस प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि आपने 35A के जरिए डिस्प्यूटेड स्टेटस के साथ आपने कश्मीर के साथ क्या गेम खेला, और फिर 74 ईयर्स में किसी की हुकूमत ने इंडिया को यह जरूरत ही नहीं थी कि उस डिस्प्यूटेड एरिया की स्टेटस को खत्म करे, लेकिन इमरान ने उसको इनकरेज करके उसने ये स्टेप लिया। अच्छा, लेकिन अब आप अगर इमरान खान का मोदी के लिए जो एक सॉफ्ट कॉर्नर था उसकी अगर बात करेंगे, तो इब्राहिम खान साहब हैं, वो ये भी कह सकते हैं कि नून लीग के दौर में आपने मोदी की ओथ टेकिंग सेरेमनी में शिरकत भी की, मोदी अनअनाउंस जो है वो इधर पाकिस्तान भी आ गया, वो ये बात कर सकते हैं इब्राहिम साहब। देखिए रजा साहब, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान हमसाये ममालिक के साथ बिल्कुल ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन वो बराबरी की बुनियाद पर। लेकिन किसी हुक्मरान के जुल्म को हम नहीं बुला सकते हैं, वो इंडिया के मुसलमानों पे या कश्मीर के मुसलमानों पे। मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा करना चाहिए था। आज अगर बीजेपी के तर्जुमान पैगंबर सल्लम की शान में गुस्ताही करने की जसारत करते हैं, कोशिश करते हैं, और फिर वहां के मुसलमान ये रैलीज निकालते हैं, पुरअमन रैलीज, और उन पे जुल्म करते हैं, आज भी हम ये नहीं सोचते। आज हम कहते हैं आरएसएस का नजरिया है। ये आरएसएस का नजरिया उस वक्त भी था जब वो सेकंड टर्म इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था। ये आरएसएस का नजरिया अभी नहीं आया है। या तो हमें आरएसएस के नजरिए के बारे में मालूमात नहीं थी, या मोदी के जुल्म के बारे में हमें पता नहीं था, या हमें पता था आरएसएस के नजरिए के बारे में भी और मोदी के जुल्म के बारे में भी, लेकिन
ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. چلیں اب تو ان کی حکومت نہیں ہے نا, اب تو آپ کی کولیشن گورنمنٹ ہے, تو اب تو سارا سوال اگر کریں گے کہ پاکستان نے کیا کیا, وہ عمران خان سے تو پرانی بات ہے نا, اس پہ اس کو تنقید میں آپ کر شہزاد سکتے صاحب ہیں. یہ بتانا اب تو چاہتا آپ سے ہوں سوال کریں گے نا, میں یہ پاکستان کیا بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے جس میں میری پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے, میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک وقت فارم منسٹر ہے, جو کہ پوری دنیا کی نظر اس پہ ہے, پوری دنیا کی نظر میاں شہباز شریف صاحب پہ ہے, اور یہ تمام پولیٹیکل ویژن پولیٹیکل لیڈر اس حکومت میں ہے. ہماری اس حکومت کی ذمہ داری ہے, مورل رسپانسبلٹی ہے, پروفیشنل رسپانسبلٹی ہے, پولیٹیکل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ نہ صرف کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کرے بلکہ وہ انڈیا کے مسلمانوں کو مورل سپورٹ دے. اور یہ جو بیٹھے ہیں یہاں ہمارے ایمبیسی میں, ان کو ایک میسج دے دے کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے. یہ اس لیے کہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے. رضا صاحب چھوٹی سی بات میں کروں, اجازت ہے؟ جی جی. بات یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو اتنا زیادہ ظلم کا نشانہ بنا رہا ہے, صورتحال ناقابل برداشت ہو چکی ہے. بچیوں کو آج دیکھ رہے ہیں آپ نے اسٹوڈنٹ لیڈر کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, خون کھولتا ہے. یہ نیوکلیئر وار کا شاخسانہ ثابت نہ ہو جائے. قومیں لڑ پڑتی ہیں اپنی عزت کے لیے, اپنی سروائیول کے لیے. اچھا, اگر بھارت سے پاکستان احتجاج کرتا ہے, اور اس پہ بڑا سخت جو ہے وہ بیان دیا وزیر اعظم نے بھی, وزیر خارجہ نے, دفتر خارجہ نے, آپ جب بات کرتے ہیں تو بھارت یہ الزام عائد کرتا ہے کہ جی ہمارے آپ اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں. اگر وہاں پہ کسی مسلمان کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے, یا کشمیر کا ان کا اندرونی معاملہ ہے, وہ سوال کرتے ہیں. اس کا جواب میں آپ سے لیتا ہوں, ذرا ابراہیم خان صاحب سے میں بات کروں. ابراہیم خان صاحب, ابھی بات کر رہے ہیں بھارت میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اور ایک اچھی بات یہ ہمیں نظر آتی ہے کہ جو بھی سیاسی جماعتوں کے اختلافات ہوں, جب بات بھارتی مسلمانوں کی ہوگی, بھارت کی ہوگی یا کشمیر کی ہوگی, تو ایک کنسنسس ہے جو باقی معاملات میں پاکستان میں خاص طور پہ پی ٹی آئی اور دوسری جماعتوں میں نظر نہیں آتا. سو یہ ایک اچھی چیز ہے جس کو اچھے طور پر بات کی جا سکتی ہے. اور اگر حکومت سے باہر رہ کے خان صاحب اگر بات کریں گے بھارت کے حوالے سے, اور یہ جو ہائی لائٹ کریں گے, تو اس کا شاید زیادہ امپیکٹ ہو. ابراہیم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کا جو سٹانس ہے گورنمنٹ کے بارے میں, وہ سب کے سامنے کلیئر ہے. اب گورنمنٹ کے اندر رہتے ہوئے خان صاحب بات کریں یا خان صاحب اپنی انڈیویجول حیثیت میں بیٹھ کے بات کریں, دونوں صورتوں میں وہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ایک پرسنالٹی ہے. ہی از نون دا ورلڈ اوور. یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان کی اس وقت جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان میں سے اگر کوئی دنیا میں ہر جگہ پہچانا جاتا ہے نام سے بھی شکل سے بھی, تو وہ عمران خان صاحب ہیں, جس کو پوری دنیا جانتی ہے. اور انہوں نے جس طرح ایبسلیوٹلی ناٹ کا کہا تھا امریکہ کو, اسی طرح ہی مقصد ہے کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں. تو جہاں تک تو تعلق ہے یہ جو ناموس رسالت پہ ایک دفعہ پھر وہ ہندوتوا نے جو ایک اٹیک کیا ہے, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. ابھی سینیٹر صاحب نون لیگ سے جو ہیں وہ فرما رہے تھے کہ جی یہ وہ اپنا یہودیوں والا جوش ایٹیٹیوڈ ہے ان کا. نہیں, جوش ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. جوئزم از اے ریلیجن, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ایک ہے زائنزم, یہ وہ زائنسٹ اپروچ والے جو لوگ ہیں اور ہندوتوا والے لوگ ہیں, ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ آپس میں ملتا ہے. کیونکہ جیوز میں بھی کافی ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی حق اور انصاف ہونا چاہیے, لیکن زائنسٹ جو ہیں ان میں سے وہ کہتے ہیں جی نہیں, جو ہم نے کہہ دیا وہی ہونا چاہیے. تو اسی طرح ہندوازم میں بھی جو ہے اپنا جو ہندوتوا ہے, ہندوازم ایک مذہب ہے, لیکن ہندوتوا جو اس میں ہے وہ ایک خاص اور ہم سب اور نہیں ہے. وہ جو بھی ان کی سوچ ہے وہ اپنی حد تک رہے تو ٹھیک ہے, لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کسی قسم کی بات کریں گے تو اس میں اچھا, میں ابراہیم صاحب میں گزارش سنیے گا, میں کوئی تنقید نہیں کر رہا اس معاملے پہ عمران خان صاحب پہ, لیکن
یہ 5 تاریخ کو, اس مہینے کی 5 تاریخ کو انہوں نے ایک ٹویٹ, 2 ٹویٹس کیے جس میں انہوں نے بات کی اور اس پہ تنقید کی اور اس کو کرٹیسائز کیا, اس کی مذمت کی جو بھارتی جنتا پارٹی کی ترجمان, سابقہ ترجمان نے نبی کریم کی شان میں جو گستاخی کی تھی. لیکن اس کے بعد آج 7 دن گزر گئے ہیں, لیکن اس دوران خان صاحب کا اس موضوع پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا, انہوں نے نہیں بات کی. 1.5 کروڑ سے زیادہ ان کے صرف ٹویٹر پہ خان صاحب کے فالوورز ہیں, 1.5 کروڑ, اور اگر وہ چاہیں تو بآسانی سب کو موبلائز کر سکتے ہیں کہ ایک کیمپین کا حصہ بنا سکتے ہیں کہ جو اس وقت بھارت میں ہو رہا ہے. لیکن 5 تاریخ کو صرف 2 ٹویٹس کیے, اس کے بعد ان کا کوئی بیان نہیں تھا. تو میں جاننا چاہوں گا کہ وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹ کے بھی تو ان کی ایک پرسنالٹی ہے, ذمہ داری ہے, اور اپوزیشن تو ہمیشہ سے ہوتی گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے. ابراہیم صاحب دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ ناموس رسالت کے اوپر یا اسلاموفوبیا کے اوپر جتنا کام جو ہے عمران خان صاحب نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ مل کے جو کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. جی میں مانتا ہوں اس بات کو کہ انہوں نے اسلاموفوبیا پہ عمران خان صاحب نے بڑا کام کیا ہے, انہوں نے جگہ جگہ جا کے بات کی, UN میں بات کی, انٹرنیشنل فورمز پہ. لیکن میں صرف اس اسپیسیفک ایشو کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ابھی حکومت میں نہیں ہے. سو کیا وہ پھر اس کو معاملے کو ایک سمجھتے ہیں کہ 2 ٹویٹ کر کے یہ ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی؟ ہم ایک نیشنل لیول کے لیڈر کی بات کر رہے ہیں کہ عام آدمی کی نہیں. دیکھیں, خان صاحب نے بڑا کلیئر سٹانس لیا ہے اس پہ, اور اس میں کوئی بھی مسلمان ہو, خان صاحب کا کوئی ضروری نہیں, کوئی بھی مسلمان ہو, یہ اس کی دینی اور بنیادی جو ہے وہ ایک ذمہ داری ہے کہ اس قسم کی جو ناموس رسالت پہ جس قسم کا یہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ اپنے وہ ہندوتوا کے آئیڈیاز کو سامنے لے کے آگے آتے ہیں, تو اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ جب اپنے تجارت کے لیے اپنے وفد ان کے پاس بھیجیں گے تو یہ ہم بحیثیت قوم پاکستان ہم ایک جو ہے وہ کنفلکٹنگ جو ہے وہ ان کو میسیج دے رہے ہیں کہ جی یہ آپ وہ بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ تعلقات بھی چاہتے ہیں, تجارت بھی چاہتے ہیں. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. کسی صورت میں ہم نے 4.25 سال میں بھارت کے ساتھ ٹوٹل تجارت بند کر دی تھی. رانا مقبول صاحب, اب بھارت نے یہ کام بند تو کرنا نہیں ہے, اور ایک حکومت ہے وہاں پہ جس کے ساتھ ہم بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہیں, اور ابھی آپ کی حکومت کی بھی یہی پالیسی ہے کہ جب تک کشمیر کا وہ سٹیٹس واپس نہیں کرتے تب تک کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. کچھ معاملات پہ بات چیت چل رہی ہے, جیسے پانی کے ایشوز ہیں, اس پہ آپ ایک کام کرتے رہتے ہیں. آپ کی جو نیوکلیئر لسٹ ایکسچینج ہوتی ہیں, ریگارڈلیس کتنے بھی تعلقات خراب ہوں, آپ نے وہ بات آپ نے کرنی ہے. پوائنٹ اس کہ مودی کی حکومت اگر نہیں جاتی یا آگے آئندہ دوبارہ آ جاتی ہے تو یہ جو اتنے عرصے کا گیپ ہے اور جو ہم اب وہاں کے مسلمانوں کی کوئی سفارتی طور پہ مدد کر سکتے ہیں وہ کیسے کریں گے؟ خالی ہم نے کوشش کر لی بھارت کو دھمکیاں بھی دے کے, بھارت کو پوری دنیا میں ایکسپوز بھی کر کے, لیکن الٹا اثر یہ ہوا کہ ان کے آج گھر جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں. رانا صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ گھر محفوظ نہیں, ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. یہ واقعہ ہی عزت و غیرت کا معاملہ اور سیفٹی کا معاملہ ہے. اس کے لیے سیریس سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. ابراہیم صاحب وفد کی بات کر رہے تھے. ہاں, وفد بھجوائیں کمپوزڈ آف جینوئنلی کمپٹنٹ پیپل آل اوور دا ورلڈ. ان سے جا کے بات کی جائے سیدھی کھول کے کہ ہماری یہ کیفیت ہے, اب جو ہے پانی سر سے گزر چکا ہے, اب نیوکلیر وار کا بھی خطرہ ہے. میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ اگر حکومتوں میں اس میں رول پلے نہ کیا تو ٹیررزم کی ایک اور ویو آئے گی اور وہ ہندوستان کے خلاف آئے گی اور ان کے کنٹرول میں نہیں رہے گا. مسلمان جو ہے وہ بہت پریشان ہو چکا ہے. اس لیے خدا کے لیے وفد بھجوائیں, امریکہ سے بات کریں جو بہت زیادہ بڑے بنے پھرتے ہیں, چین سے بات کریں, ان کو سینسٹائز کریں. لیکن اس میں میری رضا صاحب بات جی ایک گزارش سن لیجئے. ساتھ ہی آپ نے یہ دہشت گردی کی لہر کی بات کی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو دنیا بھر میں جو دہشت گردی ہے اس کو ناپسندیدگی سے دیکھا جاتا ہے, اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر بھارت میں یہ کام ہونا شروع ہو گیا تو جیسے ماضی میں وہ بآسانی پاکستان پہ الزام عائد کرتا تھا, پھر پاکستان پہ وہ الزام عائد کر سکتا ہے اور دنیا کے سامنے اپنا بیانیے کو آگے بڑھا سکتا ہے. اگر گورنمنٹ لیول پہ نہیں کچھ ہوگا تو لوگ کیا کریں گے؟ مسلمان پھر مرتے جائیں, اپنی عورتوں کی عزتوں کو اجڑتے ہوئے دیکھتے جائیں. تو میرا ہمیں سول وار کا لفظ میری نہیں, سول وار نہیں, ہر مختلف اس کی فارمز ہیں ٹیررزم کی. میں جو عرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ جا کے لاؤڈ اینڈ کلیئر یہ میسج دیا جائے کہ جناب اس ریجن میں
न्यूक्लियर वार हो जाएगी या कोई बड़ी क़यामत हो जाएगी. इट्स ए वॉल्केनिक सिचुएशन, इसकी आप कॉग्निजेंस लें. बिल्कुल. अब देखें ना, आपके वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं हर काम में. वज़ीर ख़ारजा साहब जो हैं वो बहुत कॉम्पिटेंट है, उनकी एक हिस्ट्री है. तो ये काम तो बासानी आप लोग कर सकते हैं. तो अभी तक ये करना चाहिए? नहीं करना चाहिए. हम तो अपनी गवर्नमेंट को रिकमेंड करेंगे, वज़ीर ख़ारजा को भी रिक्वेस्ट करेंगे, एक तो वफूद की तश्कील की जाए और अच्छे वफूद की तश्कील की जाए जो जाके सही जज्बे से अपना मौक़िफ़ जो है लॉजिकली रख सकें और उनको ख़तरात से आगाह कर सकें. ख़ास तौर से वो स्टेट्स जो स्टेक होल्डर्स भी हैं एक तरह से और मैटर करती हैं, उनको इन्वॉल्व करना, उनको बताना कि आपका ये लाडला मोदी जो है ये जुल्म कर रहा है, इसको रोकें. आप अगर नहीं रोकेगा तो कैफियत बदल जाएगी, खराब हो जाएगी. सेनेटर तंगी साहब के वज़ीर ख़ारजा साहब अभी ईरान का भी दौरा उनका है, उससे पहले भी वो जा चुके हैं. सो क्या इस सिलसिले में कोई वो स्पेशल इनिशिएटिव ले सकते हैं जैसे राना साहब कह रहे हैं? देखिए शहजाद, मैं उस दिन की बात आपको बता रहा हूँ कि चेयरमैन सेनेट संजरानी साहब ने सेनेट में रूलिंग दी है कि मैं यूनाइटेड नेशंस अपने 3 मेंबर्स भिजवाऊँगा और मुख्तलिफ सेनेटर्स ने तजावीज़ दी. मैंने भी ये तजवीज़ दी कि नॉट ओनली द पर यूनाइटेड नेशन, बल्कि मैंने ये मशवरा दिया कि आप कॉम्पिटेंट लाए. मतलब कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे सेनेट में अच्छे अच्छे बोलने वाले लोग हैं, बहुत इंफॉर्मेशन रखते हैं, स्कॉलर्स है, डॉक्टर्स है. तो मैंने ये तजवीज़ दी कि नॉट ओनली कि आप यूनाइटेड नेशन भिजवा दें, बल्कि ये जो अभी मोदी का जो रोल है उस रोल को हमने पूरी दुनिया में को बताना है कि ये अब वहाँ पर मुसलमानों के साथ क्या करते हैं, वहाँ कश्मीर में क्या करते हैं और वहाँ पर इलेक्शन जीतने के लिए क्या रोल प्ले करते हैं. तो क्यों नहीं जाते आप? तो मैं आपको बता रहा हूँ. अभी ये देखिए, ये तकरीबन 1 हफ्ते की बात है. तो मैं समझता हूँ कि और अभी भी जो मेरा प्राइम मिनिस्टर है, इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, वो मेरे चेयरमैन भी है. फॉर्चुनेटली अल्लाह का शुक्र है, मैं फ़ख्र करता हूँ कि जब से वो फॉरेन मिनिस्टर बने हैं तो मेरे ख्याल में हर दूसरे दिन वो बाहर दुनिया में जाते हैं और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं. आपको याद है कि जब वो यूनाइटेड नेशन में बैठे थे, उसने एक इंटरव्यू में कहा कि इमरान नहीं, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था रशिया और मैं उसको डिपेंड करता हूं. तो ये एक मैसेज है कि पूरी दुनिया को जाना चाहिए. हम यहाँ पाकिस्तान में जो कुछ करेंगे लेकिन दुनिया को हम ये मैसेज देंगे कि हम एक है. लेकिन बेहतर बात ये नहीं है. आपने बड़ी अच्छी बात की कि फॉरेन मिनिस्टर ने इमरान खान साहब के विजिट को जो है वो जस्टिफाई किया कि वज़ीर ख़ारजा के तौर पे गए थे. ये ख़ारजा अमूर के जो इशूज़ हैं इस पर बड़े बासानी एक सियासी इत्तफ़ाक़ राय हो सकता है किस मुल्क के साथ कैसे चलना है, रिगार्डलेस के गवर्नमेंट चेंज इस्लामाबाद में क्या होती है. तो इस पर भी बातचीत आपकी नहीं होती? देखिए शहजाद, दूसरे ही दिन इमरान ने एक्स प्राइम मिनिस्टर ने भी एक इंटरव्यू दिया जी और उस इंटरव्यू को निकाल दे. आप देख ले, मेरे फॉरेन मिनिस्टर ने, मेरे चेयरमैन ने, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने पूरी दुनिया को जिन जिन ममालिक का विजिट किया है वहाँ मैसेज दिया है कि हम एक है, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए. लेकिन मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इंटरव्यू के दूसरे दिन इमरान ने इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि ये जो कैबिनेट है इसमें 60% चोर है, इसमें डाकू है, इसमें लुटेरे हैं. तो उसने एज ए प्राइम मिनिस्टर जितने ममालिक की विजिट किए थे वहां पर पाकिस्तान को चोर, डाकू, लुटेरा कहा. फिर कहा कचकोल सामने रखे कि आप इन्वेस्टमेंट करें और वो इन्वेस्टमेंट के लिए इसलिए तैयार नहीं थे कि 2 मिनट पहले उसने पाकिस्तान के तमाम लीडरशिप आवाम को चोर, डाकू कहा. आज मेरे फॉरेन मिनिस्टर, लेकिन वो तो आज इंटरव्यू की बात नहीं, वो तो हमेशा से कहते हैं जब से उनकी हुकूमत गई है यही इल्जाम आए. नहीं, नॉट ओनली एज ए पोजीशन लीडर. मैं ये समझता हूं कि एज ए प्राइम मिनिस्टर पूरे 4 सालों में जितने विजिट किए हैं उसने वहां स्पीच में जो कुछ कहा था वो पाकिस्तान का बदनामी था. आज भी वो वहां रोल प्ले करते हैं. मैं समझता हूं शहजाद साहब, मैं समझता हूं कि सीख ले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, वो पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं. इसलिए कि वो समझते हैं कि अगर मैं पाकिस्तान के किसी लीडर के बारे में मनफी बात करूं तो ये मेरे लिए नेक शुगुर नहीं होगा. बिल्कुल ठीक. इब्राहिम खान साहब, एक बात, बहुत सारी बातें की लेकिन एक बात जो है वो बहुत ज्यादा वजनी है सेनेटर साहब की कि कोई भी लीडर इमरान खान के स्टैचर का या शहबाज शरीफ के स्टैचर का या बिलावल भुट्टो जरदारी के स्टैचर का पाकिस्तान से बाहर जाता है किसी इंटरनेशनल फोरम पे, वहां जाके अगर वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स डिस्कस करना शुरू कर दे पाकिस्तान की और इस तरह के करप्शन से कैसे निजात दिलाई, क्या किया, क्या कैसे किया, तो वो एक गलत बात है. आपके ख्याल में पहली बात तो ये कि इंटरनेशनल फोरम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए नहीं होने चाहिए. अनफॉर्चुनेटली खान साहब ने कई तकारीर में जो है ये बैरियर क्रॉस किया. इब्राहिम साहब जी, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि बिलावल साहब ने जो एक जेस्चर भी दिया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो
दौरा था रूस का वो बिल्कुल सही था और ये हमारा फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा था, तो मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। इसलिए क्योंकि हमारे मुल्क का जो मुआशी तौर पे हालात चल रहे हैं, अगर हम रशिया से तेल की खरीदारी की तरफ नहीं जाते तो आपका अच्छा चलें, गुजारिश सुने इब्राहिम साहब, वक्त बचा लूं मैं, मेरी सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ माजरत के साथ, लेकिन आज रशियन एम्बेसडर जो पाकिस्तान में हैं उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि जी बाज़ाब्ता कोई ऐसी बात नहीं हुई थी तेल खरीदने के बारे में। हो सकता है गंदम के बारे में हमारा एक MOU था जिसके तहत पाकिस्तान को गंदम दी, लेकिन तेल के बारे में उन्होंने आज वजाहत कर दी है, उस पर नहीं जाते। मेरा सवाल ये है कि इंटरनेशनल फोरम्स, प्लेटफॉर्म्स डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। इन जनरल एक कंसेंसस आप नहीं समझते सियासी जमातों के माबैन होना चाहिए? देखें, सियासी जमातों के दरमियान जो भी आप फरमा रहे हैं उसका कंसेंसस का होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक जो हकायक हैं उसको आप कैसे झुटला सकते हैं? इमरान खान कहें या ना कहें, क्या आप मुझे बताएं कि 60% इस काबीना के लोग जो हैं क्या वो बेल पे नहीं है? मौजू हमारा वो नहीं है। देखें आप जब हम सियासी बात करते हैं, सियासी प्रोग्राम होता है तो बिलाशुबा आप ये बात करते हैं, PTV तक पे करते हैं, इमरान खान साहब हर तकरीर में करते हैं जो मीडिया दिखाता है, लेकिन आज मौजू हमारा ये नहीं है। इब्राहिम खान साहब ज़रा भारत के अंदर उस हवाले से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के सियासतदान जब भारत ही के इशू पे इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर कैसे आप समझते हैं कि एक मुत्तफ़िका फॉरेन पॉलिसी, आज़ाद इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बन सकती है? इब्राहिम साहब देखें, हम तो क्लियर कट कह रहे हैं, फ्रॉम डे वन कह रहे हैं कि भारत के जो रवैया, जो जुल्म, जो सितम जो उन्होंने कश्मीर में किया, उस तरह का सितम अब हिंदुत्व जो है वो नमूस रिसालत के ज्यादती के बावजूद उल्टा मुसलमानों पे जुल्म और कर रही है। हमने तो इसलिए 4.25 साल में उनके साथ बिल्कुल किसी किस्म का जो है वो ताल्लुक सियासी या दूसरा जो है उसको कायम रखने की कोशिश नहीं की कि इनके साथ कोई हमारे तिजारती रवाबित नहीं होंगे जब तक ये मुसलमानों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते, क्योंकि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा मोदी एक्सपोज हुआ है इस हवाले से कि उसने जो है माइनॉरिटीज के राइट्स को बुरी तरह से जो है वो पामाल किया है, और उसमें हमारा तो कोई सेकंड स्टांस है कि हम तो कहते हैं बिल्कुल इनके साथ उस वक्त तक कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए जब तक ये जो है कश्मीर के। अच्छा, एक सवाल और है, आपने दुरुस्त फरमाया और आपने कहा कि हर फोरम पे जाके इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे उन्होंने इस्लामोफोबिया, भारतीय मुसलमानों की और कश्मीर की बात की। अब वो हुकूमत में नहीं है, अपोजिशन में है, और ये भी बिल्कुल मानने वाली बात है कि दुनिया भर खान साहब को जानती है, उनके बहुत चाहने वाले हैं, उनके फैंस हैं, और माजी में भी पाकिस्तान से बाहर यूरोप में, अमेरिका में बहुत बड़े बड़े आपके इज्तिमात हो चुके हैं जिसमें कुछ में इमरान खान साहब ने भी शिरकत की। सो अपोजिशन में अगर हो, ये सब पे एप्लीकेबल है, चाहे नून लीग पीपल्स पार्टी हो, लेकिन खान साहब क्योंकि जैसे आपने कहा सबसे मशहूर शख्सियत हैं, सो वो क्या नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते, राय आमा को वहाँ हमवार नहीं कर सकते? डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन ये भी एक जिम्मेदारी है। 100% हम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं और हम करेंगे। नामूस रिसालत पे वो मुसलमान ही नहीं हो सकता, चाहे वो ओरिजिनेट करे किसी वेस्टर्न कंट्री में या इंडिया में, जहां पे भी जो नामूस रिसालत पर बात होगी और नामूस रिसालत को जो है जहां पर उस पर कीचड़ उछाला जाएगा तो हम हैसियत वो मुसलमान कोई भी हो वो हमें उसके खिलाफ डट के इकट्ठे खड़े होना चाहिए। ये इख्तलाफात अपने जो भी हैं बेल्स पे हैं या जो भी हैं वो अपनी जगह पे, वो इंडिविजुअल एक्ट्स हैं लोगों के, लेकिन ये एक हमारा दीनी फरीजा है कि इस मामले पे हम सब जो है वो जॉइंटली भी और इंडिविजुअली भी जो कुछ हमारे से हो सकता है। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ इब्राहिम साहब, ये जो एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन हुई है पिछले चंद सालों में, इसका नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तानी डायस्पोरा जो बहुत स्ट्रॉन्ग है हमेशा से और ख़ास तौर पे यूरोप और अमेरिका में, वो एक तकसीम हो गया, और वो सियासी बुनियादों पे जब तकसीम हुआ तो ऐसे कॉमन इशू जिसमें कश्मीर है, इस्लामोफोबिया है, भारतीय मुसलमान हैं, उन पे वो वहाँ पे इकट्ठे नज़र नहीं आते। जब भी आते हैं तो वो सियासी तौर पे डिवाइड हो जाते हैं, वो रिस्पॉन्स उस तरीके से नहीं आ सकता। तो नहीं, ये ऐसा नहीं है। आपने अभी देख लिया होगा कि ये जब हमारी जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट को हटाया गया और उसके बाद ये अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख में कि गैर ममालिक में, यूरोप में जिस तरह के इज्तिमात हुए
تو اس میں لوگوں کی جو اجتماعیت تھی اس میں نظر آئی کہ وہ پاکستان اور پاکستان کے مفادات اور پاکستان کے لوگوں کی سول لبرٹیز کے لیے کتنے وہ فکر مند ہیں کہ وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور پوری دنیا میں انہوں نے اس چیز کا احتجاج کیا. اچھا یہ لوگ کہاں تھے ویسے ابراہیم صاحب؟ یہ ٹھیک ہے خان صاحب کی حکومت، آپ کے مطابق خان صاحب کی حکومت سازش کے ذریعے ختم کی گئی تو یہ سارے لوگ نکل آئے. جب کشمیر میں ظلم ہو رہے تھے یا بھارت میں گھر جلائے جا رہے تھے تب کہاں تھے یہ لوگ؟ سوال تو بنتا ہے نا، ہمارے پاکستانی ہیں. ایگزیکٹلی اس پہ جو ہے اس پہ بھی ہم نے پوری طرح سے کام کیا، بلکہ میں آپ کے کئی لیکن لوگ نہیں نکلے آیا اور پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی کہا کہ یہ 370 اور وہ جو ہے کون سا تھا دوسرا 35A دونوں کو جو ہے جب تک یہ واپس اوریجنل اس پہ نہیں لے کے جاتے، کیونکہ شملہ معاہدے کے تحت جو ہے وہ یہ اس کی شملہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے کہ جس میں انہوں نے کہا تھا ہم بائی لیٹرل بیٹھ کے بات چیز کو سیٹل کریں گے کشمیر پہ، جو کہ انہوں نے یونیلیٹرلی کر کے. چلیں آگے بڑھتا ہوں ابراہیم صاحب، وقت بچا لوں. ویسے شملہ معاہدہ بات لمبی ہو جائے گی کہ شملہ معاہدہ یونائٹڈ نیشنز کی جو قراردادیں ہیں ان پر فوقیت رکھتا ہے نہیں رکھتا، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس پہ بعد میں کبھی بات کریں گے. رانا مقبول صاحب، پاکستان کے بھارت ایک دشمن تو پاکستان کا ہے اور سمجھتا ہے، کم از کم بھارت کی طرف سے ہمیشہ سے یہ جسچر آتا رہا ہے، لیکن پاکستان کے خطے میں اور بڑے اچھے دوست ممالک ہیں. مثال کے طور پہ چین ہے، اور ابھی یہ تصدیق ہوئی ہے کہ چین بہت ہی آسان شرح پہ آپ کو $2 ارب آپ کو قرضہ دے گا. اس وقت ہم ڈالر سٹاروڈ ہوئے میں ہیں. تو چین نے پاکستان کی مدد تو کی، لیکن جس طریقے سے ہم اس مدد کو ہم استعمال کر سکتے تھے چاہے اپنی معیشت بہتر کرنے میں یا اپنی سفارتی پوزیشن اچھی کرنے میں، وہ انفارچونیٹلی ماضی میں ہو نہیں پایا اس طرح جیسے ہو سکتا تھا. کیا وجہ رہی اس کی؟ دیکھیں جی، ایک تو وہ ایشو آ گیا نا آج سے 4 سال پہلے سی پیک کا. جی آپ کو یاد ہوگا کہ گورنمنٹ کے مختلف اہم عہدے نے نیگیٹو سٹیٹمنٹ دیے، ان سے وہ بڑے ڈیمورلائز ہوئے چائنیز، کیونکہ ہم لوگوں نے چائنیز کے ساتھ کام کیا جب میں پنجاب گورنمنٹ میں تھا. وہ بڑے پیشنیٹ تھے کام کرنے کے لیے سب سے بڑی، اور پھر کوئی بہت سارے ایگریمنٹس جو تھے ان کی امپلیمنٹیشن بھی روکتی کی. اس وجہ سے ایک طرح کا ڈسٹینسنگ ہوئی. اب وہ ڈسٹینسنگ ریپیئر ہو رہی ہے اور چائنا آپ دیکھ رہے ہیں ابھی رسپونڈ کر رہا ہے. یہ کشمیر کا ایشو اور انڈین مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہے یہ ہمیں چائنا کے ساتھ بھی ٹیک اپ کرنا چاہیے. وہ ہماری کانٹیگوس اسٹیٹ ہے، وہ اپنا رول پلے کرے. جب وہ ایک ان کو وارننگ دیتا ہے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں. اب یہ کام زبانی کلامی نہیں ہوگا جیسے ہمارے دوست ابراہیم صاحب فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ کرتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟ کہاں ایکسپوز ہو گیا؟ وہ تو پہلے سے زیادہ ظلم کر رہا ہے. اس لیے جو بھی ہم میکینزم اختیار کریں وہ افیکٹو ہونا چاہیے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا اور انڈیکیٹ کیا، چائنا ہمارا ایک نیبرنگ اور پاورفل کنٹری ہے، اٹس اے سپر پاور ان اے وے. تو اس کے رول کو ہمیں گیلونائز کر کے ضرور اس سے مدد لینی چاہیے. لیکن اب ویسے وہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں یہ جو چائنا آپ کی مدد کر رہا ہے یا دوبارہ ٹریک پہ آیا ہے یہ بیکاز کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے دورہ کیا. وہ تو بیوقوفوں والی بات کرتا ہے نا. خیر، کیا آرمی اور گورنمنٹ الگ ہوتی ہے؟ بھائی پرائم منسٹر از دی ہیڈ آف دی آرمی، ہی از دی اپوائنٹنگ اتھارٹی. یہ الگ الگ کیا کرتے رہتے ہیں؟ ٹھیک، یہ کچھ جہالت کی باتیں کرتے ہیں، کوئی عقل کی بات تو نہیں ہے نا. یہ رولز دیکھیں، کانسٹیٹیوشن دیکھیں، اس نے کر لیا اس نے کر لیا. دے آر ون ٹیم، دے ہیو ٹو ورک فار ان دا سروس آف دا کنٹری. یہ بات ہی غلط ہے، قانونی طور پہ بات وہی ہو رہی تھی کہ چلیں بھارتی مسلمان یا کشمیر کے اوپر چائنا جتنی ہماری سفارتی مدد کر سکتا ہے، اس کے ساتھ جو ہماری معیشت کا اس وقت جو ایشو ہے، بجٹ پیش ہو رہے ہیں صوبائی سطح پہ، قومی سطح پہ ہو چکا ہے اور بڑے مشکل حالات ہیں. اس میں جو اس طریقے سے چین سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے تھے، الٹا ہم ایک منڈی بن گئے یا کنزیومر ایک مارکیٹ بن گئے جہاں پہ چین اپنی گوڈز جو ہے وہ ڈمپ کرتا ہے اور ہمارا امپورٹ بل آپ دیکھیں. اسی لیے جو میں نے کہا کہ پچھلے 4 سال کی پالیسی جو ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹر پروڈکٹیو رہی ہے. اور چائنا واز اے گڈ فرینڈ اینڈ سنسیئر فرینڈ. وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑے ڈسہارٹ ہوئے ہمارے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، اور وہ باتیں کرتے رہتے تھے. اب صورتحال امپروو کرتی جا رہی ہے انشاءاللہ، اور چائنا سے رسپانس آئے گا. اور میں یہ بھی آپ کو عرض کر دوں کہ یو آر یور سیلف این ایکول پاور. You defense wise you have a level of impregnability. You are invincible. آپ کا ایشو جو ہے ویکنیس کا وہ اکانومی ہے. اگر تھوڑی سی اکانومی بہتر ہوتی ہے تو آپ ان کو آنکھیں دکھا سکتے ہیں. You can
गिव देम मैसेज लाउड एंड क्लियर, ये एटॉमिक बम जो हमने रखे हुए हैं इसलिए रखे हुए हैं कि तमाम मुसलमानों को वो तबाह कर दें, मिलियमेट कर दें, उनको हम फिर मैसेज लेकिन आपकी देंगे। मईशत जब कमजोर होगी तो atomic मैं bomb का यही क्या कर रहा हूँ करेंगे कि मैंने ये कहा है जी। कि मीशत जब इम्प्रूव करेगी तो यू विल बी इन ए बेटर पोजीशन टू काउंटर ठीक, देयर ठीक, ऑल स्ट्रेटजीज, ठीक। स्ट्रेटजीज। सेनेटर जंगी साहब ये बताएं कि आपने इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करवाया अज़्म एतमाद के ज़रिए, जो एक आइनी तरीका है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ वजूहात आपने बतानी होती है डेफिनेटली कि जी ये वजूहात है जिनकी बिना पे हुकूमत को हम ख़त्म कर रहे हैं, गिरा रहे हैं या अपनी हुकूमत लेके आ रहे हैं। उसमें से एक ये महंगाई और जो मईशत है ये भी थी। अब महंगाई तो उसमें इजाफा हो रहा है, आगे रोड मैप लोग पूछते हैं कि ठीक है आपने मुश्किल फ़ैसले किए, लेकिन आगे 3 महीने 6 महीने का हमें बताएं तब क्या होगा जाके। अगर यही होना था तो खान को ही चलने देते। देखिए शहजाद, मैं इब्राहिम की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये दिल पे हाथ रख के जो कुछ कहा उसने, ये एक पार्लियामेंटेरियन की शान है जो कुछ कह रहे हैं। देखिए ये मुल्क है, आपने बहुत मैं सिर्फ 1 मिनट मुझे दे दे इस सवाल से मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। आपने इससे सवाल किया कि आपकी इमरान की पूरी दुनिया में मतलब कि दोस्त है, चाहने वाले हैं जी, तो वो इनको यूटिलाइज करके फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, तो उसने कुछ नहीं दिया, का जवाब नहीं दिया। मैं आपको बता रहा हूँ ये जब प्राइम मिनिस्टर थी तो भी पाकिस्तान की बदनामी का सबब बना, और आज भी उस दिन यूनाइटेड नेशन गए थे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे, इस विजिट को जस्टिफाई किया, लेकिन वहां पर 15 बंदे खड़े होकर पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने और वहां पर एहतजाज कर रहा था हमारी फॉरेन मिनिस्टर के खिलाफ। तो अभी भी अगर उनके 15-10 बंदे भी हैं जिन ममालिक में, तो उनको यूटिलाइज करते नॉट फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, बल्कि उनको कहा गया कि आप पाकिस्तान के खिलाफ शिकायत लिख ले। तो एज ए प्राइम मिनिस्टर भी उसने जो कुछ किया, और अभी भी अपने फॉलोअर्स को, अपने दोस्तों को, अपने पीटीआई के वर्कर को पाकिस्तान की निकनामी के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान की बदनामी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वहां लिखा जो कुछ साथी हैं कि बाहर दुनिया में मालिक में बैठे हैं और वो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की तोड़ने की बात करते हैं। तो आज इमरान ने अपने दोस्तों को कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ शिकायत लिख लें। इन्हें इट मीन्स कि पाकिस्तान, अल्लाह न करे कि पाकिस्तान इनके लिए अच्छा नहीं है। दूसरी बात, आपने सवाल किया कि मईशत, और आपने इसकी हुकूमत खत्म कर ली। देखिए शहजाद साहब, सिर्फ मईशत की बात नहीं है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल था। वरना मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मेरे लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब और तमाम अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर आप आगे बढ़े, हम आपका साथ दे रहे हैं, आप अपना टाइम पूरा करें, आप मईशत में हमसे मदद ले लें, आइए हम सब मिलकर इस पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाले। लेकिन जवाब में आता था कि इनारो मांग रहे, ये इनारो मांग रहे। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि हुकूमत जो खत्म हुई, और ये मेरा भाई कह रहे कि साजिश के तहत, तो सबसे पहले आप शेर रशीद की इंटरव्यू को सुने, सबसे पहले आप डोगर के इंटरव्यू को सुने, सबसे पहले आप मतलब मुख्तलिफ लीडरों की बात सुने कि ये 1 साल पहले से पता था, अक्टूबर में पता था कि हमारी हुकूमत खत्म हो रही है। इसने तो ये कहा था, इसने तो, लेकिन अब इस डिबेट से आगे बढ़ जाना चाहिए ना। बहुत हो गई कि इमरान ने तो कैसे खत्म हो रही है, कैसे हो रही है। नो कॉन्फिडेंस मोशन को वेलकम किया था कि मैं वेलकम करता हूं, इसलिए कि रोजाना ये कहते हैं कि आज हुकूमत खत्म हो रही है, आज हुकूमत खत्म हुई, बहुत अच्छा किया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आया, मैं मुकाबला करता हूं और आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। ठीक, क्या उन जिन जमातों ने इसको वज़ीर-ए-आज़म बना के 4 साल वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठाया, उन लोगों ने अपोजिशन का साथ दिया या पीटीआई के किसी एमएनए ने हमें वोट दिया? ये तो पहले कह रहे थे कि सेना हाउस मंडी बनी है, तो किसी पीटीआई के एमएनए ने हमें वोट नहीं दिया, बल्कि अपोजिशन के साथ वो जमातें मिली जिनको अपोजिशन में प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठाया ये होगी बात। चलें, ये आपने एक दफा फिर एक्सप्लेन कर दिया। आप मेरे सवाल पे आ जाएं कि आगे का रोड मैप कैसे देंगे लोगों को। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, एज ए सेनेटर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एज ए सेनेटर ऑफ पाकिस्तान, मैं समझता हूं कि इमरान ने जो बिगाड़ था, इकोनॉमी को तबाह किया था, इस हुकूमत में इंशाल्लाह ऐसे फैसले आएंगे। मुश्किल बजट में भी आपने एम्प्लॉइज को 15% उनकी सैलरी बढ़ा दी, उनकी पेंशन को वापस तो नहीं ले रहे? नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका बजट पूरा कितना है, 9,000 अरब। उसमें आप जो 75 साल तारीख में 20,000 अरब कर्जा लिया है, उसमें 4,000 अरब रिफंड करेंगे, और आपका पूरा 1.5 ट्रिलियन जो है वो डिफेंस में खर्च हो रहा है। मैं समझता हूं कि 75, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बैरवंत तंगी या राना मकबूल साहब नहीं कह रहे, ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है जी जी, कि 75 साल तारीख में
20,000 صحیح۔ अरब रुपए कर्जा लिया है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि हमने कर्जा लिया, अच्छा, हम सेनेटर कर्जा साहब, भी वापस करेंगे। अब ये पीटीआई पे के जो के खिलाफ जो ये ब्लेम है या ये जो शिकायत हैं आपके, जो हुकूमत ने गड़बड़ की है, ये कब तक जारी रखेंगे? मैं मतलब आपने समझता हूं, लोग तो आपसे पूछ रहे हैं जी कि पीटीआई ने जो बिगाड़ा वो बिगाड़ शहजाद दिया, साहब, आप लोग रोड मैप देना। शहजाद साहब, हम कर्जे भी वापस करेंगे, ठीक। हम अवाम को रिलीफ भी देंगे, सही। हम इदारों को मजबूत भी करेंगे, बिकॉज वी आर द रिस्पॉन्सिबल। वेरी राइट। हम अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हैं और सही। हम कबूल भी करते हैं अपनी जिम्मेदारी, कि बिल्कुल ये ठीक। हमारी जिम्मेदारी है कि चलें। इस मुल्क को बनाएं। बिल्कुल ठीक। इब्राहिम खान साहब, अब ये जो मामला है कि मईशत, और अगेन बात वो है कि अगर खारजा अमूर पे सियासी जमातें इकट्ठी हो सकती हैं या यक ज़बान होकर बात कर सकती हैं, सो मईशत भी एक ऐसा नुक्ता है कि जहाँ पे आप कंसेंसस के साथ चलना नागुज़ीर है आजकल के हालात में। आज बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई पंजाब असम्बली में कि जिसमें पहले ये इतलात आ रही थी कि काफ लीग और दीगर मेम्बरान जो है वो शोर शराबा करेंगे, बजट पेश करने नहीं देंगे अवैस लगारी साहब को, लेकिन फिर कंसेंसस हुआ और कहा कि सही तौर पर और एक महज़ब तरीके से ऐवान चलेगा। ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। तो पीटीआई बाकी मामलात पे आप जो मर्जी इनको कहें, क्रिटिसाइज करें, लेकिन मईशत को क्या हम इससे अलहदा कर सकते हैं सियासत से या नहीं, या इस पे आप बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं इनके साथ बैठने के लिए? इब्राहिम साहब देखिए, जहाँ तक मईशत का ताल्लुक है तो तमाम फिगर्स आपके सामने हैं। हालांकि 2 साल हमारे दौरान हुकूमत में कोविड रहा, उसके बावजूद 6% पे आपकी जीडीपी ग्रोथ जो है वो आज तक पाकिस्तान के पिछले 30 साल में 6% पे आपकी नहीं गई थी जीडीपी। उसके अलावा पाकिस्तान की जो फॉरेन रेमिटेंसेस थी वो $31 बिलियन पे पाकिस्तान की तारीख में आज तक इतनी नहीं आई थी। अच्छी बात है। पाकिस्तान मैं यही बात कर रहा हूँ कि आप $3 बिलियन जी आपके तजर्बे से इनको फ़ायदा उठाना चाहिए, और अगर आपकी खान साहब की इतनी गुडविल है ओवरसीज पाकिस्तानीज में, तो उनको अपोजिशन में रह के भी वो इनकरेज कर सकते हैं। यही तो बात हो रही है कि मईशत को अगर आप सियासत से अलहदा करें तो सबका फ़ायदा है। मैं एक आपको अर्ज करता हूँ कि मईशत हो या मुल्क हो या सियासत हो, ये किसी कानून, किसी कायदे के तहत चलती है। अब आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिएगा कि ये जो पंजाब की आप गवर्नमेंट में कह रहे हैं कि जी वो कह दिया है कि जी वो बजट पास होने देंगे, सिर्फ मुल्क की मफाद को सामने रखते हुए, ये कभी अनप्रेसिडेंटेड है कि जिसको कोर्ट कह रही है कि ये जिन लोगों को वोट लेके ये बनाया गया उनके वोट काउंट नहीं हो सकते, जिसके वोट ही काउंट नहीं हो सकते उसके नतीजे में बनने वाला वजीर आला कहाँ से लेजिटिमेट हो गया खुदा के लिए? को थोड़ा सा मकसद है। अच्छा, अब देखिए, बात सुने इब्राहिम साहब, अब मैं एक सवाल सुन लीजिए इब्राहिम साहब। अब बात यह है कि एक पॉजिटिव नोट पे बात चल रही है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप वो जवाब देंगे। अगर आप ये बात करेंगे जो कौमी असम्बली में होता रहा अदम एतमाद के वक्त, कि किस तरीके से उसको डिले किया, क्या रोल स्पीकर ने प्ले किया, उस पर दूसरी तरफ से भी बहुत से सवाल या जवाब आ सकते हैं। सो बजाय इसमें जाने के मईशत को क्या सियासत से अलहदा कर सकते हैं या नहीं? मईशत और सियासत ये इकट्ठी साथ साथ चलती हैं। हर पार्टी अपने मंशूर के मुताबिक जो है उस जो उसको वक्त मिलता है उसमें वो चलाने की कोशिश करती है मईशत को। हमने जो चलाया उसका रिकॉर्ड पूरी दुनिया के सामने है, पाकिस्तान में है। अब इनको ये महंगाई का नाम लेते थे, पूरे पाकिस्तान में इन्होंने जो तूफान वो बर्पा किया है महंगाई का, पूरी कौम इनको सलाम पेश कर रही है। ये तो इलेक्शन आने दे, आपको उसका नतीजे सामने आएंगे। बिल्कुल ठीक। चलें इब्राहिम साहब, वक्त बचा लूं, पॉइंट वेल टेकन, आपका पॉइंट आ गया था, वक्त बचा लूं, 2-4 मिनट ही रह गए हैं। राना मकबूल साहब, आप अदम एतमाद से पहले, या जब इरादा अदम एतमाद लाने का नहीं था, सो आपकी जमात के लोग कहा करते थे कि जी जो हाल तहरीक इंसाफ ने मईशत का और मुल्क का किया है तो इलेक्शन आने दें तो ये इनको जो है वो 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी। अब यही बात तहरीक इंसाफ कह रही है, और सिर्फ 2 महीने के दौरान कह रही है कि जी इलेक्शन आने दें। सो नून लीग ने जो फैसले किए हैं, हुकूमत ने, जो कोलिशन गवर्नमेंट ने जो फैसले किए हैं, इसका इलेक्शन में जो है इनको नुकसान होगा। ये कैसे? देखें जी राजा साहब, ये तो इनकी अपनी बात है ना जी। जो होता है ना जी जलसे जुलूस का, जिससे वो कहते हैं कि हमारे जलसे होते हैं जी, और इलेक्शन का मैकेनिक्स बिल्कुल डिफरेंट होता है। और जब ये इलेक्शन में जाएंगे तो पता चल जाएगा कि कौन अभी आ रहे हैं, बाई इलेक्शन भी तब भी पता चल जाएगा। लेकिन असूली तौर पे तो सर इलेक्शन होने चाहिए सिटिंग गवर्नमेंट की कारकर्दगी की बुनियाद पे। जी बिल्कुल ऐसे। आप जो कहते हैं डायनामिक्स डिफरेंट होता है, वो तो होना ही नहीं चाहिए। आपकी कारकर्दगी अच्छी है तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, कारकर्दगी के ऊपर ही होना है। तो अभी कोई इलेक्शन कल तो नहीं हो रहा है, अभी 3, 4, 5, 6 महीने, साल भी लग सकता है,
1.5 साल भी लग सकता है, ठीक। तो उस पर काम करने का मौका मिलेगा। अभी तक तो सही। तय यही है कि जब पीरियड टर्मिनेट होगा टेन्योर पार्लियामेंट का, उस वक्त इलेक्शन होंगे। तो अभी वक्त उनके पास है, अब वो काम कर रहे हैं, उनको काम करने दिया जाए अनइंटरप्टेड, ठीक। तो इससे होगा। मसला पता क्या हुआ? मसला ये हुआ कि जो इंस्ट्रेनमेंट हुई है, जो नफ़रतें पैदा की गई हैं, जैसे मेरे दोस्त तंगी साहब ने फरमाया कि पहले दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये वहाँ खड़े होकर कहा था कि आए हम बैठें और जो उसका करें हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी, मईशत का चार्टर ऑफ इकोनॉमी का, फॉलोड बाय द प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर यंग ब्रिलियंट लैड। उसने कहा कि देखो हम आपके साथ हैं इमरान खान, विल सपोर्ट यू। लेकिन वो कहें कि ये ऐसे कहते हैं एनआरओ लेना, ये लेना, इससे नफरत से सियासत और दिल नहीं। अच्छा, अगर तहरीक इंसाफ ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो वज़ीर आज़म साहब ने तजवीज़ किया इसका हिस्सा नहीं बनती, फिर भी आप समझते हैं कि माइनस तहरीक इंसाफ बाकी सियासी जमातों को कर लेना चाहिए? इकट्ठी हैं पहले ही नहीं, लेकिन ये जो कंसेंसस डॉक्यूमेंट है, तहरीक इंसाफ आए या ना आए, आप लोगों को ये इस पे एग्री कर जाना चाहिए? जी बिल्कुल एग्री है। वजह ये है कि मैं पहले भी पिछली दफ़ा भी आपसे कहा था कि इट्स अ स्ट्रेंज फिनोमेना। वो जमातें जो डिसेंट करती थी विद अ फेडरेशन, वो जमातें अब इकट्ठी हो गई हैं। दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये मुल्क की सॉलिडारिटी के लिए बहुत बड़ा कदम लिया गया, इकोनॉमिक सॉलिडारिटी और जो वैसे इंटेग्रिटी है मुल्क की, उसके लिए बहुत बड़ा कदम है कि जो दूर की छोटी छोटी पार्टीज़ थीं जो वाकई हमेशा नाराज़ रहती थी, वो मेन चैनल में आ गई हैं। ये तो बड़ा रिमार्केबल काम हुआ है और अब इनको मेहनत करने दें, इंशाल्लाह रिजल्ट इसके निकलेंगे। जैसे आपने अभी चाइना की बात की है, और IMF के साथ भी वो एक तरह से हो चुका है और बाकी मुल्क भी आएंगे इंशाल्लाह। ये जो चाइना जो है ये बहुत बड़ा एक प्लेयर है इन IMF एज वेल। इसका भी इन्फ्लुएंस IMF में है, बड़ा शेयर होल्डर है IMF का, इसलिए ओवरऑल जो है इसका इम्पैक्ट होगा विच विल बी फेवरेबल टू दिस कंट्री, टू आवर कंट्री, और ये मुल्क जो है पटड़ी पे चढ़ जाएगा। अभी वक्त तकलीफ का आया क्योंकि उसमें बड़ी गलतियां हुई जो हमने एग्रीमेंट किया IMF। लास्टली उसके नुकसान आपको पता है क्या हुए? साहब आज तहरीक इंसाफ पर आज क्या, इससे पहले भी उन्होंने कहा जी कि एक पहले हमारे दौर में पीपल्स पार्टी महंगाई के खिलाफ मार्च करती थी, लेकिन अब हमारे से ज़्यादा उनके दौर में महंगाई है, तो कम से कम उनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, आईना देखना चाहिए। बातें हो रही हैं। देखिए शहजाद, मैं नहीं समझता हूँ कि ये लोगों को गुमराह करने की नाकाम कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हुकूमत ख़त्म होने से 2 हफ्ते पहले तरीन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहा था कि अगले हफ्ते 30 रुपये, फिर 30 रुपये और फिर 10 रुपये बढ़ेगा? क्या उसने ये नहीं कहा था? और ये अभी रिकॉर्ड पे नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि वो एग्रीमेंट जो IMF के साथ, ये पहले कह रहा था कि हम IMF के पास नहीं जा रहे, हमने कहा जाएं आप, बगैर IMF के साथ आप अपने मुल्क को नहीं चला सकते। किसने कहा कि मत जाएं? किसने कहा एग्रीमेंट न करे? लेकिन एग्रीमेंट वो न करे जिसमें पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के अवाम को नुकसान हो। अभी जो एग्रीमेंट किया है तो ओडिसान तो नहीं कर सकते, लेकिन इम्पैक्ट आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अभी आपको कहा कि वी आर द रिस्पॉन्सिबल, और हम अपनी जिम्मेदारी को कबूल भी करते हैं और हम ये मानते हैं कि इस वक्त मुश्किलात हैं। आखिरी बात कि 1.5 साल बाद अगर इंतखाबात हुए जैसे राना मकबूल साहब कह रहे थे, तो उसके बाद जो सवाल होगा, जो बात होगी, वो सिर्फ आपके इस 1.5 साल के ऊपर होगी। फिर आप ये नहीं कहेंगे, फिर आप ये नहीं कहेंगे कि 3.5 साल नहीं। शहजाद साहब, बात ये है, मैं आपको बता रहा हूं कि हम ने इस हुकूमत में इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स चाहते हैं ताकि आने वाले इलेक्शन में फिर ये बात ना हो कि ये इलेक्शन इसने नहीं जीता है और इसने हारा है। हम समझते हैं कि ऐसा इलेक्शन हो कि जो जीते वो हुकूमत करे, और जिस तरीके से वो फिर हुकूमत करना चाहते हैं वो आवाम को जवाब दे। बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर राना मकबूल साहब, सेनेटर बहरामन तंगी साहब, इब्राहिम खान साहब हमारे साथ। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।